ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام عبدالرحمن تھا۔ عبدالرحمن ایک کسان تھا جو اپنی زمین پر دن رات محنت کرتا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ بے چینی رہتی تھی۔ وہ کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتا تو کبھی اس بات پر فکر مند کہ آیا اس کی محنت کا صلہ اس سے ملے گا یا نہیں۔ ایک دن عبدالرحمن نماز جمعہ کے بعد مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھی۔ اس نے کہا، مولانا صاحب، میں دن رات محنت کرتا ہوں لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر میرے دل میں رہتی ہے۔ امام صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا، عبدالرحمن، سکون اور اطمینان کا تعلق تمہاری محنت کامیابی سے نہیں ہے بلکہ یہ دل کے حال سے جلا ہوا ہے۔ اگر دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ عبدالرحمن نے حیرت سے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے مولانا صاحب؟ کیا مجھے اپنی فکر چھوڑ دینی چاہیے؟ امام صاحب نے نرمی سے جواب دیا، فکر چھوڑنا نہیں بلکہ اسے اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ رعد 28۔ یہ بات عبدالرحمن کے دل میں اتر گئی۔ اس نے امام صاحب سے مزید رہنمائی کی درخواست کی تو امام صاحب نے اسے 3 باتوں پر عمل کرنے کا مشورہ دیا۔ 1، نماز کو وقت پر قائم رکھو۔ نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور دل کے بوجھ ہلکے کر دیتی ہے۔ 2، شکر ادا کرو۔ اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ شکر کرنے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ 3، اللہ پر توکل کرو۔ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور یقین رکھو کہ وہ تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا۔ عبدالرحمن نے امام صاحب کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا، اپنی دعاؤں میں اپنی پریشانیاں اللہ کے سپرد کرتا اور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا کرتا۔ چند مہینوں کے اندر عبدالرحمن کے دل کی بے چینی ختم ہونے لگی۔ اب وہ اپنی زمین پر کام کرتے وقت ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور اس بات پر یقین رکھتا کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا اور اسی میں اس کی بھلائی ہوگی۔ ایک دن عبدالرحمن نے اپنے گاؤں کے دوستوں کو بتایا، میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ اطمینان کوئی مادی چیز نہیں بلکہ یہ دل کا ایک حال ہے جو اللہ پر یقین اور اس کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے عبدالرحمن کی باتیں سنے اور اس کے عمل سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں بھی اللہ کا ذکر اور شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس گاؤں میں اب سکون اور اطمینان کا ماحول بن گیا تھا اور لوگ پہلے سے زیادہ خوشحال اور مطمئن ہو گئے تھے۔ زندگی کا اصل حسن اللہ پر توکل، اس کے ذکر اور شکر گزاری میں ہے۔ جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ دنیا کی ہر پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اطمینان وہ نعمت ہے جو اللہ کے قریب ہونے سے ملتی ہے اور یہی کامیاب زندگی کی کنجی ہے۔ عبدالرحمن کی یہ باتیں اور اس کا سکون گاؤں میں ہر طرف مشہور ہو گیا۔ اب لوگ نہ صرف اس کے تجربے سے سیکھنے لگے بلکہ اپنی پریشانیوں میں بھی اس کے پاس مشورے لینے آتے۔ عبدالرحمن نے اپنی زندگی کو ایک مثال بنا دیا تھا کہ کیسے اللہ پر توکل کرنے سے زندگی آسان اور پرسکون ہو سکتی ہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک تاجر جو مالی نقصان کی وجہ سے بہت پریشان تھا، عبدالرحمن کے پاس آیا۔ اس کا نام حمید تھا۔ حمید نے کہا، عبدالرحمن بھائی، میں نے زندگی بھر محنت کی لیکن اس سال میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میں بہت فکر مند ہوں اور سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا کروں۔ عبدالرحمن نے حمید کی بات تحمل سے سنی اور کہا، حمید بھائی، میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتا ہوں لیکن یاد رکھو کہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تاکہ وہ ہمارے صبر اور ایمان کا امتحان لے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ نقصان شاید تمہارے لیے کسی بڑی بھلائی کا سبب بنے؟ حمید نے حیرت سے کہا، کیسے؟ نقصان میں بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ عبدالرحمن مسکرایا اور ایک واقعہ سنانے لگا۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار کے لیے جنگل گیا۔ شکار کے دوران ایک حادثے میں بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ وہ بہت غصے میں تھا اور اپنے وزیر کو بلا کر کہنے لگا، یہ کیسا انصاف ہے؟ میں بادشاہ ہوں پھر بھی میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، یہ حادثہ بھی شاید اب کے حق میں بہتر ہو۔ بادشاہ کو وزیر کی بات پسند نہ آئی اور اس نے اسے قید میں ڈال دیا۔ چند دن بعد بادشاہ دوبارہ شکار کے لیے گیا اور راستے میں جنگلی قبیلے کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ وہ قبیلہ اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانی دیتا تھا۔
लेकिन जब उन्होंने देखा कि बादशाह की उंगली किट्टी हुई है तो उन्होंने इसे कुर्बानी के लिए नामौजू करार देकर छोड़ दिया। बादशाह को फौरन वजीर की बात याद आई और इसने कैद से रहा करके इससे मुआफ़ी मांगी। अब्दुर्रहमान ने कहा, हमीद भाई, इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि नुकसान बज़ाहिर बुरा लगता है लेकिन अल्लाह की हिकमत से खाली नहीं होता। हमें सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हमीद ने अब्दुर्रहमान की बात दिल से कबूल की और अल्लाह से मदद मांगने लगा। चंद दिन बाद एक बड़ा ताजिर इसके पास आया और इसके कारोबार में सरमायाकारी की पेशकश की। ये नुकसान हमीद के लिए एक नई शुरुआत का सबब बन गया। अब्दुर्रहमान की बातें और अमल गांव के हर फर्द के लिए मशलन राह बन चुके थे। लोग अपने छोटे बड़े मसाइल में सब्र, शुक्र और तवक्कल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने लगे। हर कोई समझने लगा कि इत्मीनान का राज अल्लाह के करीब होने में है, न कि दुनियावी माल और दौलत आ कामयाबी में। ये गांव एक मिसाल बन गया जहां लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते, एक दूसरे के लिए दुआ करते और एक साथ अल्लाह की इबादत में सुकून तलाश करते। अब्दुर्रहमान का अपना सुकून और ईमान गांव के हर फर्द के लिए एक रोशनी का मीनार बन गया था। जिंदगी का हसन इत्मीनान में है और इत्मीनान का राज अल्लाह पर तवक्कल, इसके जिक्र और शुक्रगुजारी में पोशीदा है। जो शख्स ये राज समझ लेता है वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल लेता है बल्कि दूसरों के लिए भी सुकून का ज़रिया बन जाता है। अब्दुर्रहमान के गांव में होने वाली ये तब्दीली एक अहम सबक बन चुकी थी। अब गांव में एक खूबसूरत रवायत कायम हो चुकी थी कि लोग हफ्ते में एक दिन जमा होकर अल्लाह के जिक्र, कुरान की तिलावत और दीनी मसाइल पर गुफ्तगू करते। ये न सिर्फ एक इबादत का ज़रिया था बल्कि लोगों के दिलों में सुकून पैदा करने और उनके रिश्तों को मजबूत करने का ज़रिया भी बन गया था। एक दिन अब्दुर्रहमान ने उन सब को एक ख़ास बात बताने के लिए इकट्ठा किया। इसने कहा, मेरे भाइयों और बहनों, हम सबको ये याद रखना चाहिए कि इत्मीनान और खुशी के लिए अल्लाह के करीब रहने के साथ साथ हमें एक दूसरे का सहारा भी बनना चाहिए। अगर हम किसी के दुख को कम करने में मदद करते हैं तो अल्लाह हमारे दिल को मज़ीद सुकून और रहमत से भर देता है। अब्दुर्रहमान की बातों ने लोगों को अमली इक़दामात करने की तरग़ीब दी। गांव के नौजवानों ने फैसला किया कि वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। किसी के घर की मुरम्मत करनी हो, किसी गरीब बच्चे की तालीम के अखराजात हो, किसी बीमार के इलाज के लिए रकम जमा करनी हो, गांव के लोग मिलकर काम करते। अब्दुर्रहमान खुद भी उन तमाम कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। इसका एक उसूल था, अल्लाह के बुंदों की मदद करना अल्लाह को खुश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। गांव की ये खूबसूरत तब्दीली और सुकून का माहौल आस पास के गांव में भी मशहूर हो गया। दूसरे गांव के लोग भी अब्दुर्रहमान के पास आकर नसीहतें लेते और अपने गांव में इसी तरह के इज्तिमारात और खिदमत के काम शुरू करते। इस तरह इत्मीनान की रोशनी एक गांव से निकलकर पूरे इलाके में फैलने लगी। एक दिन अब्दुर्रहमान रात के वक्त अपने खिल्त में बैठा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। इसने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि ताव ने मेरे दिल को सुकून अता किया और मुझे दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनाया। मेरी ये दुआ है कि ताव हर दिल को अपने जिक्र से रोशन कर दे और हर जिंदगी को इत्मीनान और सुकून से भर दे। आमीन। अब्दुर्रहमान का ये ईमान और सुकून इसकी आखिरी सांस तक इसका साथी रहा। जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो गांव के लोगों ने न सिर्फ इसके लिए दुआएं की बल्कि इसके बताए हुए उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखा। इत्मीनान ज़िंदगी का हकीकी हसन है और ये अल्लाह के करीब होने, इस पर भरोसा करने और इसके बुंदों की खिदमत से हासिल होता है। अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी ने ये साबित कर दिया कि अगर हम अल्लाह के हुक्म पर चलें और इसके बुंदों का सहारा बने तो न सिर्फ हमारी ज़िंदगी में सुकून आता है बल्कि हम दूसरों के लिए भी रोशनी का ज़रिया बन जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह पर भरोसा रखे, शुक्र अदा करे और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे। यही असल कामयाबी और इत्मीनान का राज है। अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद भी इसके गांव में जो रूहानी माहौल पैदा हुआ था वो बाकी रहा। इसकी याद और इसकी तालीमात गांव के हर फर्द के दिल में जिंदा थी। लोग इसे एक वली अल्लाह की तरह याद करते और इसकी ज़िंदगी के उसूलों को अपनी ज़िंदगियों में अब्दुर्रहमान के बेटे हसन और उमैर अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने का अहद कर चुके थे। वो दोनों न सिर्फ खेती बाड़ी में माहिर थे बल्कि दीनी तालीमात और अखलाकियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में भी मशहूर थे।
حسن نے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جہاں وہ انہیں قرآن کی تعلیم اور اسلامی اخلاقیات سکھاتا تھا۔ وہ بچوں کو یہ سمجھاتا کہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہی انسان کو سکون اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ عمیر نے ایک خیراتی تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا مقصد ضرورت مندوں کی مدد کرنا تھا۔ وہ گاؤں کے نوجوانوں کو ساتھ لے عبد الرحمن کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گاؤں کے لوگ نہ صرف روحانی طور پر مضبوط ہو گئے بلکہ دنیاوی ترقی میں بھی نمایاں ہونے لگے۔ گاؤں میں تعلیمی نظام بہتر ہوا۔ مدرسے کے ساتھ ایک سکول قائم کیا گیا جہاں جدید تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ معاشی ترقی، گاؤں کے کسانوں نے مل جل کر کام کرنے کا طریقہ اپنایا جس سے فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور گاؤں کے لوگوں کی مالی حالت بہتر ہو گئی۔ صحت کی سہولیات، گاؤں کے چند مخیر حضرات نے ایک چھوٹی سی کلینک قائم کی تاکہ لوگوں کو بنیادی طبی سہولیات فراہم ہو سکے۔ گاؤں کے لوگ دوسرے علاقوں میں بھی جاتے اور عبد الرحمن کی زندگی کے واقعات اور اس کی تعلیمات لوگوں کو سناتے۔ اس طرح عبد الرحمن کا پیغام نہ صرف اس گاؤں بلکہ دور دراز علاقوں تک پہنچا۔ کئی سال بعد ایک نوجوان عالم دین گاؤں آیا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں سے کہا، مجھے سننے کو ملا ہے کہ یہ گاؤں سکون اور اطمینان کا گہوارہ ہے۔ میں یہاں کے راز جاننا چاہتا ہوں تاکہ دوسرے علاقوں میں بھی یہ سکون پھیلایا جا سکے۔ گاؤں کے بزرگوں نے اسے عبد الرحمن کی کہانی سنائی اور بتایا کہ کیسے ایک شخص نے اپنے عمل اور ایمان سے پورے گاؤں کی زندگی بدل دی۔ نوجوان عالم دین نے کہا، یہ عبد الرحمن اس آیت کا عملی نمونہ تھا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ گاؤں ایک مثالی بستی بن گیا جہاں لوگ محبت، خدمت اور اطمینان کے اصولوں پر عمل کرتے۔ باہر کے لوگ اس گاؤں کو اطمینان کی بستی کہنے لگے۔ یہاں آنے والے لوگ سیکھتے کہ اللہ کی یاد، شکر گزاری اور دوسروں کی مدد سے زندگی کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ عبد الرحمن کی کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ایک شخص اپنے دل میں اللہ کا بھروسہ اور ذکر رکھے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے۔ اطمینان زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے اور اسے حاصل کرنے کا واحد راستہ اللہ سے جڑنا اور اس کے بندوں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ گاؤں آج بھی اپنی روحانی اور معاشرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے اور عبد الرحمن کا نام ہمیشہ ایک چراغ کی طرح روشنی پھیلانے کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ عبد الرحمن کی وفات کے کئی سال بعد اس کی وراثت اور اس کی تعلیمات زندہ رہے۔ نہ صرف گاؤں کے لوگ بلکہ دور دراز شہروں سے بھی لوگ اس گاؤں میں آ کر عبد الرحمن کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے اور اس کی رہنمائی پر عمل کرتے۔ اس کا یہ پیغام کہ سکون اور اطمینان کا راز اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی بن کر چمک رہا تھا۔ حسن اور عمیر نے اپنے والد کی وراثت کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش کی۔ حسن نے مدرسہ کے علاوہ ایک یونیورسٹی بھی قائم کرنے کا ارادہ کیا تھا جہاں دینی اور دنیاوی تعلیم کا ایک مکمل نظام بنایا جا سکے۔ عمیر نے گاؤں کے نوجوانوں کے لیے مختلف تربیتی پروگرامز شروع کیے تاکہ وہ نہ صرف زراعت میں ماہر ہوں بلکہ دیگر شعبوں میں بھی ترقی کی راہیں تلاش کر سکے۔ وہ نوجوانوں کو یہ سکھاتا تھا کہ معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق اور روحانیت پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ یہ دونوں بھائی اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ گاؤں کی کامیابی اور سکون کی کہانیاں پھیلتے پھیلتے ایک دن ایک اور گاؤں کے لوگ عبد الرحمن کے گاؤں آئے اور اس کی زندگی کو مشعلہ بنانے کی درخواست کی۔ گاؤں کے بزرگوں اور عبد الرحمن کے بیٹوں نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ سکون کا راز صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں۔ اس نئے گاؤں کے لوگ اس تعلیمات پر عمل کرنے لگے اور جلد ہی وہ بھی اپنے گاؤں میں سکون اور خوشحالی کا تجربہ کرنے لگے۔ یہ سلسلہ یوں چلتا رہا اور عبد الرحمن کی تعلیمات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ عبد الرحمن کی زندگی کا مقصد صرف اپنی ذات تک محدود نہیں تھا بلکہ اس نے اپنے عمل سے ایک پورے معاشرے کو اللہ کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ عبد الرحمن کی کہانی نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی سکون اور اطمینان مادی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر اور اس کے بندوں کی خدمت میں ہے۔ زندگی میں چیلنجز اور مشکلات آتی ہیں، لیکن جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اور اس کے حکم پر چلتا ہے تو اللہ اس کے دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ عبد الرحمن کا پیغام یہ تھا کہ اگر آپ کو دنیا میں سکون اور اطمینان چاہیے تو سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑے،
इसके रास्ते पर चलीं और दूसरों की खिदमत करे। यही जिंदगी का असल हसन है, और यही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। इसकी कहानी एक सबक है कि जिंदगी में सच्ची खुशी और सुकून हासिल करने के लिए सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चलना ज़रूरी है। जब इंसान ये समझ लेता है तो इसकी जिंदगी में एक नया रोशनी आ जाती है और वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। अब्दुर्रहमान की जिंदगी की गवाही न सिर्फ इसके गांव वालों ने दी, बल्कि दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग भी इसकी हिकमत और सुकून की रोशनी से मुस्तफीद होते। इसकी कहानी लोगों के दिलों में एक चमकता हुआ चराग बनकर जली, जो कभी मद्धम ना पड़ा। लोग इसे अपने बच्चों को सुनाते, इसे अपने दीनी इज्तिमारात में बतौर मिसाल पेश करते और इसकी रहनुमाई को अपने अमाल में छालने की कोशिश करते। अब्दुर्रहमान का पैगाम सिर्फ इसके गांव तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके में एक नया मुआशरती इनकलाब लाया। एक ऐसा इनकलाब जो न सिर्फ माशी तरक्की की तरफ बुलाता था, बल्कि रूहानियत, अखलाकियात और इंसानियत के उसूलों पर भी जोर देता था। अब्दुर्रहमान की जिंदगी के उसूल अल्लाह पर तवक्कल, शुक्रगुजारी, खिदमत खुल्क और इबादत अब पूरे इलाके में एक नया तर्ज जिंदगी बन चुके थे। अब्दुर्रहमान की वफ़ात के कई साल बाद भी इसके रूहानी असरात लोगों की जिंदगियों में महसूस किए जाते थे। गांव के लोग जब भी किसी मुश्किल में मुब्तला होते तो वो अब्दुर्रहमान की तालीमात को याद करते और इसकी रहनुमाई की रोशनी में अपने मसाइल का हल तलाश करते। गांव के एक बुजुर्ग हज़रत नासिर, जो अब्दुर्रहमान के बचपन के दोस्त थे, अक्सर कहा करते थे, अब्दुर्रहमान की जिंदगी का पैगाम ये था कि दुनिया की तमाम परेशानियां और दुख सिर्फ वक्ती हैं। अगर हम अल्लाह के साथ जड़ कर जिंदगी गुजारी तो हर हालत में सुकून और इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। इसके दिल में कोई नफरत, बुग़्ज़ या तकब्बुर नहीं था। वो हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए जीता था और यही असल कामयाबी है। हज़रत नासिर की ये बातें आज भी लोगों के दिलों में एक नया अज़्म और हौसला पैदा करती हैं। वो जानते हैं कि हकीकी कामयाबी दुनियावी माल और दौलत में नहीं, बल्कि दिल की सफाई, अल्लाह की रज़ा की कोशिश और दूसरों की खिदमत में है। अब्दुर्रहमान की जिंदगी के आखिरी अय्याम में इसका दिल अल्लाह की रज़ा में मुकम्मल तौर पर राज़ी था। वो हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहता और इसके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करता। इसने आखिरी वक्त में जो दुआ की थी वो अब तक लोगों के दिलों में गूंज रही थी। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तेरी रज़ा हासिल करना था और तेरी रज़ा के रास्ते पर चलते हुए मैंने अपने दिल में सुकून और इत्मीनान महसूस किया। मेरी दुआएं सिर्फ ये हैं कि तेरा जिक्र और तेरी मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में बरकरार रहे और जो भी मेरे पीछे चलने वाले हों उनके दिलों में भी तेरी रज़ा का जज्बा और सुकून हमेशा कायम रहे। आमीन। इस दुआ का असर आज भी महसूस होता है, क्योंकि अब्दुर्रहमान के गांव में हर शख्स इसकी दुआ की तासुर से जला हुआ है। अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद गांव की कम्युनिटी ने एक साथ मिलकर इसके नक्श कदम पर चलने का अहद किया। हर साल अब्दुर्रहमान की बरसी पर इसके किरदार की याद में एक बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया जाता। इस इज्तिमा में अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी से हासिल शदा असबाक और इसके इख़्लाक़ी उसूलों पर बात की जाती। इस इज्तिमा में गांव के बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे और ख़वातीन सब ही शामिल होते। ये एक मौका होता था जब हर शख्स अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेता और अब्दुर्रहमान की तरह अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते पर डालने का अहद करता। इस तरह ये इज्तिमा न सिर्फ एक यादगारी तकरीब बन गई बल्कि एक रूहानी तजदीद का मौका भी बन गया। अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी का पैगाम आज भी जिंदा है। इसकी ज़िंदगी ने न सिर्फ इसके गांव को बल्कि पूरे इलाके को सुकून और इत्मीनान का राज सिखाया। वो हमेशा लोगों को ये बताता रहा कि अगर तुम्हें सुकून और खुशी चाहिए तो इसके लिए तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र, इस पर तवक्कल और इसके बुंदों की खिदमत की ज़रूरत है। इसके असरात से ये सबक मिलता है कि इत्मीनान किसी मादी चीज़ में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, इसकी रज़ा की कोशिश करते हैं और दूसरों के साथ हसन सलूक करते हैं तो हम जिंदगी की हकीकी खुशी और सुकून हासिल कर सकते हैं। अब्दुर्रहमान की कहानी एक याद दहानी है कि जिंदगी का हकीकी हसन इत्मीनान में है और इत्मीनान का राज सिर्फ अल्लाह के करीब होने और इसके रास्ते पर चलने में है। अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद इसकी कमी महसूस की गई, लेकिन इसके असरात गांव में हमेशा जिंदा रहे। इसकी तालीमात और अखलाक ने पूरे इलाके को एक नया रुख दिया था। गांव की हर बस्ती में इसकी बातों का असर साफ तौर पर दिखाई देता था। लोगों ने अब्दुर्रहमान के उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था।
गांव के लोग अब अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए न सिर्फ सख्त मेहनत करते बल्कि अपने दिलों में अल्लाह का जिक्र भी रखते। वो जानते थे कि अगर अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश की जाए तो इसके रास्ते पर चलते हुए हर मसला हल हो सकता है। अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद इसके बेटों हसन और उमैर ने अपने वालिद की तालीमात को मज़ीद बढ़ाया और इसे पूरे इलाके में फैलाया। दोनों भाई अपने वालिद की तरह लोगों की खिदमत में मसरूफ़ थे और उनकी ज़िंदगी का मकसद भी यही था कि मुआशरती तब्दीली लाई जाए जहां हर फर्द सुकून और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारे। अब्दुर्रहमान के बेटे हसन और उमैर ने अपने वालिद की रहनुमाई को सामने रखते हुए गांव में मज़ीद तरक्की के इक़दामात किए। हसन ने एक तालीमी इदारा कायम किया जहां बच्चों को कुरान के साथ साथ जदीद तालीम भी दी जाती थी। वो हमेशा अपने शागिर्दों को ये बताता कि दीन और दुनिया का इल्म एक साथ हासिल करना ज़रूरी है ताकि इंसान कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सके। उमैर ने एक फलाही मंसूबा शुरू किया जिसका मकसद गरीबों की मदद करना था। इस मंसूबे के तहत गांव के मुस्तहिक अफराद को राशन, कपड़े और इलाज की सहूलत फराहम की जाती थी। उमैर का मकसद ये था कि मुआशरती फलाह के ज़रिए गांव के हर फर्द की ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए। गांव में अब्दुर्रहमान की तालीमात ने इतनी गहराई पैदा की कि पूरे इलाके के लोग इसकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर अपने रवायात में तब्दीली लाने लगे। मुख्तलिफ गांव के लोग इस गांव में आकर अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी के उसूलों को समझते और उन पर अमल करने की कोशिश करते। उन लोगों का कहना था, जब हम अब्दुर्रहमान के गांव में आते हैं तो हमें एक सुकून और सुकूनत का एहसास होता है जो कभी किसी और जगह नहीं मिला। यहाँ के लोग हमेशा खुश रहते हैं और ये सुकून अल्लाह की रज़ा की कोशिशों का नतीजा है। ये बातें लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने का बाइस बने और इसका असर पूरे इलाके पर पड़ा। अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी के असरात ने साबित किया कि सुकून और इत्मीनान इंसान की दाखिली हालत पर मुनहसर हैं, न कि बैरूनी हालात पर। जब इंसान अल्लाह पर तवक्कल करता है और इसके रास्ते पर चलता है तो हर मुश्किल में सुकून और इत्मीनान हासिल करता है। अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी का पैगाम आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और वो इसके बताए हुए उसूलों पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना रहे हैं। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखो, इसके ज़िक्र में सुकून तलाश करो और दूसरों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारो। यही है सुकून, यही है इत्मीनान और यही है ज़िंदगी का हकीकी हसन। अब्दुर्रहमान की कहानी एक ऐसी रोशनी बनकर जिंदा रही जिससे हर इंसान हिदायत और सुकून का रास्ता पाता है। इसकी ज़िंदगी में न सिर्फ सादगी थी बल्कि इसकी सादगी में एक अमीक हिकमत थी। इसने अपनी सादा ज़िंदगी में हमें ये सिखाया कि हकीकी सुकून किसी दुनियावी चीज़ में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ जड़ने, इसके रास्ते पर चलने और दूसरों की खिदमत करने में है। अब्दुर्रहमान की कहानी एक अहम सबक देती है कि सुकून और इत्मीनान का राज अल्लाह की रज़ा और इसकी बंदगी में है। जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है, इस पर भरोसा करता है और इसके बुंदों की खिदमत करता है तो इसकी ज़िंदगी में एक अजीब सुकून और खुशी आ जाती है। यही वो रास्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबी तक पहुंचाता है। अब्दुर्रहमान की कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी और इसका पैगाम आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का मीनार बनेगा। अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद इसके गांव में इसकी तालीमात की गूंज हमेशा के लिए बाकी रही। गांव के लोग अब भी इसकी रहनुमाई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हसन और उमैर ने अपने वालिद की तालीमात के असरात को मज़ीद फैलाने के लिए मुख्तलिफ फलाही और तालीमी मंसूबे शुरू किए। उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला कि न सिर्फ उनके गांव बल्कि पूरे इलाके में इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रज़ा की कोशिशों का एक नया अहद कायम हो गया। हसन ने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बनाया कि वो इल्म के मैदान में अपने वालिद की तरह लोगों की रहनुमाई करे। इसने अपने वालिद की तरह कुरान और दीनी तालीमात के साथ दुनियावी तालीम भी अहम समझी और गांव के बच्चों के लिए एक तालीमी इदारा कायम किया जहां मुख्तलिफ उलूम की तालीम दी जाती थी। उमैर ने फलाही कामों में मज़ीद सरमायाकारी की। इसने मुख्तलिफ मंसूबों के तहत गांव के मुस्तहिक अफराद के लिए सेहत, तालीम और रोज़गार के मौक़े फराहम किए। उन मंसूबों का मकसद ये था कि हर फ़र्द की ज़िंदगी बेहतर बनाई जाए और इसके अंदर खिदमत का जज्बा पैदा किया जाए। उमैर का ईमान था कि अगर इंसान एक दूसरे की मदद करे तो ये अमल न सिर्फ इसकी दुनिया को बेहतर बनाता है बल्कि आखिरत में भी इसके लिए कामयाबी का बाइस बनता है। अब्दुर्रहमान की कहानी और इसकी तालीमात का असर इसके गांव से निकलकर पूरे इलाके में फैल गया।
نہ صرف مقامی افراد بلکہ باہر سے آنے والے لوگ بھی اس کی سادگی، سکون اور خدمت کے اصولوں سے متاثر ہوئے۔ گاؤں کی کامیابی اور اس کے لوگوں کی خوشحال زندگی نے دوسروں کو یہ سکھایا کہ دنیاوی دولت، شہرت اور طاقت سے زیادہ ضروری چیز سکون قلب اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ عبد الرحمن کے گاؤں میں آئے ہوئے ہر شخص نے یہی سیکھا کہ زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صاف کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد دوسروں کے لیے محبت، ہمدردی اور خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ اصول نہ صرف اس گاؤں کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک مشعل راہ بن گئے۔ عبد الرحمن کی کہانی اور اس کے اصولوں نے آنے والی نسلوں کو ایک نیا نظریہ دیا۔ وہ نسل جو اس کی زندگی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کے راستے کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت میں ہی زندگی کا اصل سکون اور اطمینان ہے۔ گاؤں میں اس کے اصولوں کو نسل در نسل منتقل کیا گیا۔ بچوں کو اس کی کہانی سنائی جاتی، نوجوانوں کو اس کی زندگی کے اصولوں پر عمل کرنے کی ترغیب دی جاتی اور بزرگوں کو اس کے اخلاقی معیار کو اپنے عمل کا حصہ بنانے کی یاد دہانی کرائی جاتی۔ عبد الرحمن کی زندگی کی یہ تاثر انگیز کہانی نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں کے دلوں تک پہنچی اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ عبد الرحمن کی وفات کے بعد اس کے بیٹے حسن اور عمیر نے ایک دن اپنے والد کی قبر پر جا کر اس سے ایک آخری وعدہ کیا۔ حسن نے کہا، ابا، ہم تمہاری تعلیمات پر ہمیشہ عمل کریں گے اور تمہاری رہنمائی کے مطابق اپنے دلوں کو اللہ کے قریب رکھیں گے۔ تمہاری دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہم ان کے اثرات کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے۔ عمیر نے کہا، ابا، تمہاری زندگی نے ہمیں سکھایا کہ سکون اور اطمینان کا راستہ صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ ہم تمہاری رہنمائی کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے تاکہ ہم بھی تمہاری طرح اللہ کے قریب پہنچ سکے۔ ان دونوں بیٹوں نے اپنے والد کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں مضبوطی سے باندھ لیا اور ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مشن کو پورا کیا۔ ابا، تمہاری زندگی نے ہمیں سکھایا کہ سکون اور اطمینان کا راستہ صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ ہم تمہاری رہنمائی کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے تاکہ ہم بھی تمہاری طرح اللہ کے قریب پہنچ سکے۔ ان دونوں بیٹوں نے اپنے والد کی تعلیمات کو اپنے دلوں میں مضبوطی سے باندھ لیا اور ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مشن کو پورا کیا۔ عبد الرحمن کی کہانی نے ثابت کیا کہ اگر انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اس کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون، خوشی اور اطمینان آ جاتا ہے۔ عبد الرحمن کا پیغام صرف اس کے گاؤں تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کی تعلیمات نے پورے علاقے اور دنیا کے مختلف حصوں کو متاثر کیا۔ اس کی زندگی کے اصول ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئے کہ سکون اور اطمینان کا راز اللہ کی رضا میں ہے۔ عبد الرحمن کی کہانی ایک مشعل راہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کا اصل حسن اللہ کی عبادت میں ہے، اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک میں ہے اور اس کے راستے پر چلنے میں ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو سکون، کامیابی اور اطمینان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ عبد الرحمن کی زندگی کا اثر نہ صرف گاؤں کے لوگوں تک محدود رہا بلکہ اس کی تعلیمات نے پورے علاقے میں ایک انقلاب پیدا کیا۔ اس کی سادگی، اللہ پر توکل اور دوسروں کی خدمت کے اصولوں کو لوگوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور اس سے انسانیت کا احساس بڑھا۔ گاؤں میں لوگوں کے درمیان محبت اور تعاون کا ماحول تھا۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور عید کی طرح خوشی کا احساس ہوتا تھا۔ اس تبدیلی نے پورے علاقے کی ثقافت کو بدل دیا۔ حسن اور عمیر نے اپنے والد کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی زندگی پر مختلف کتابیں لکھیں اور لوگوں کے درمیان اس کی کہانیاں پھیلائیں۔ یہ کتابیں گاؤں کے بچوں کے نصاب کا حصہ بن گئیں اور دینی اور دنیاوی تعلیمات کے بیچ ایک پل کا کردار ادا کرنے لگے۔ لوگ ان کہانیوں کو پڑھتے، ان کے بارے میں سوچتے اور اپنی زندگی میں ان اصولوں کو شامل کرتے۔ اس کے اثرات ہر نسل پر پڑے اور عبد الرحمن کی وراثت ایک زندہ حقیقت بن گئی۔ عبد الرحمن کی قبر پر لوگوں کا آنا، اس کی زندگی کو یاد کرنا اور دعائیں کرنا ایک روایت بن گئی۔ ہر سال اس کے یوم وفات پر پورے گاؤں اور اس کے ارد گرد کے علاقے سے لوگ جمع ہوتے۔ یہ محض ایک یادگاری تقریب نہیں ہوتی بلکہ ایک روحانی تجدید کا موقع ہوتا تھا۔ لوگ اپنے دلوں میں سکون حاصل کرنے اور اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں آتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں
अब्दुर्रहमान की कब्र के करीब पहुंचते ही दिल में एक अजीब सुकून आ जाता है, जैसे कोई बोझ आतर गया हो। इसकी सादा जिंदगी और अल्लाह के साथ ताल्लुक ने इसकी कब्र को भी एक रूहानी मरकज़ बना दिया है। ये बात सिर्फ कब्र के करीब आने वालों की नहीं, बल्कि उन लोगों की भी थी जो अब्दुर्रहमान की तालीमात से मुतासिर होकर अपनी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान लाने में कामयाब हो चुके थे। अब्दुर्रहमान की दुआएं हमेशा इसके पीछे चलने वालों के साथ रहे। इसकी वफ़ात के बाद भी लोग इसकी दुआओं की बरकतों का सामना करते थे। एक दिन हसन और उमर अपने वालिद की कब्र पर गए और एक साथ बैठकर दुआ की। हसन ने कहा, ए अल्लाह, हमारे वालिद अब्दुर्रहमान की दुआओं की बरकतों से हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून, महब्बत और हिदायत अता कर। इसके अमलों की रोशनी हमें हमारे रास्ते पर चलने में मदद दे और हमारी ज़िंदगियों को भी इसी सुकून और इत्मीनान से भर दे जो इसने तेरी रज़ा के लिए तलाश किया था। उमर ने कहा, ए अल्लाह, हमें अपने वालिद की तरह तेरी रज़ा की कोशिश करने की तौफीक दे, ताकि हम भी इस दुनिया में सुकून पाई और आखिरत में कामयाब हों। ये दुआएं न सिर्फ अब्दुर्रहमान के बेटों बल्कि पूरे गांव के लोगों के दिलों की आवाज़ बन गईं। अब्दुर्रहमान की कहानी का असर पूरे इलाके तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि ये एक आलमी पैगाम बन गया। बहुत से दूसरे गांव और शहर वाले भी अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी से मुतासिर होकर इसके उसूलों पर अमल करने लगे। मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों ने अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी और इसकी तालीमात पर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और तालीमी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए, ताकि लोग इसकी सादगी, अल्लाह की रज़ा के लिए जीना और दूसरों की खिदमत का दर्स हासिल करें। अब्दुर्रहमान की कहानी और इसके उसूलों ने लोगों को ये सिखाया कि दुनिया की हकीकत सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को अव्वलियत देता है, तो इसके दिल में सुकून और इत्मीनान आ जाता है और वो दूसरों के साथ हसन सलूक करता है, जो कि इसकी ज़िंदगी का असल मकसद होता है। अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैगाम ये था कि इंसान का असली मकसद अल्लाह की रज़ा है और इसके लिए सुकून और इत्मीनान की तलाश अल्लाह के रास्ते पर चलकर ही मुमकिन है। जब इंसान ये समझ लेता है कि सुकून किसी मादी चीज़ में नहीं बल्कि रूहानी ताल्लुक़ में है, तो इसकी ज़िंदगी का मकसद वाज़े हो जाता है। अब्दुर्रहमान की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने अंदर सुकून लाने के लिए अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए, इसके साथ ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए और इसके बुंदों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। यही वो रास्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता है। अब्दुर्रहमान का पैगाम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी एक ऐसा नमूना है जो हमें बताता है कि ज़िंदगी का हकीकी हसन अल्लाह के साथ ताल्लुक़, इसकी रज़ा में सुकून और दूसरों की खिदमत में है। यही है इत्मीनान और सुकून की असल हकीकत जो दुनिया के हर कोने तक फैलकर लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब लाती है।